खबरदार कोई आगे बढ़ा। मैंने सना को अपने पीछे छुपाते हुए कहा। मेरे बड़े भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। ये तुमने क्या कर दिया? हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर यही सब कुछ करना था तो पहले बता देना था। अपनी सोच के लिए इतने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सर झुकाते हुए कहा। मेरा नाम अमजद है। हम लोग कुल 7 भाई और एक बहन है। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए सबका लाडला भी था। घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनके लाड़ प्यार की वजह से मैं थोड़ा ज़िद्दी होता चला गया। ऐसे ही वक्त का पता ही न चला और मैं 18 साल का हो गया। मैंने स्कूल में मैट्रिक करने के बाद तलीम को खैराबाद कह दिया था और मुझ पर ज़िम्मेदारा करने का बहुत शौक़ था, इसलिए अपने अब्बू की ज़मीन पर काश्तकारी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाते बढ़ाते मैंने इतना बढ़ा लिया कि मुझे अपने साथ 15-20 मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती। हम लोग एक गांव में रहने वाले थे, इसलिए ज़िम्मेदारी के लिए खेतों में काम के लिए मज़दूर बआसानी मिल जाया करते थे। ऐसे ही सर्दियों का मौसम था। इस बार खेतों में मटर लगाए थे। इसके लिए मुझे कुछ काम करने वाली औरतों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने गांव से पता करवाया और कुछ औरतें मुझे काम करने के लिए मिल गई। ऐसे ही एक दिन खेतों में काम कर रहा था कि काम करने वाली औरतों में मेरी मुलाकात सना से हुई। सना बहुत अच्छी लड़की थी, अच्छे अखलाक वाली, और सबसे बड़ी इसकी खूबसूरत बातें जो हर किसी को अपनी तरफ माइल कर लेती थी। बस मैं भी इसकी बातों का ही शिकार हो गया। मैं उससे कितनी ही देर बैठकर बातें करता रहता था। वो बहुत हंसमुख मजाज थी, इसलिए सब औरतों का मजाक कर कर के दिल लगाए रखती थी और काम का पता ही नहीं चलता था। काम भी हो जाता था और वो सब का दिल भी लगा रहता था। न जाने का मुझे सना अच्छी लगने लगी। मैं जब इससे बातें करता रहता तो एक अजीब सा सुकून मुझे मिलता, लेकिन जब वो ना होती तो एक अजीब सी बेचैनी मुझे खाने लगती। तन्हाई मुझे डसने लगती और मेरे दिल से बार बार एक ही आवाज़ आती कि बस सना सामने हो और मैं इसकी बातें सुनता रहूं। न चाहते हुए भी न जाने कब मुझे सना से मोहब्बत हो चुकी थी और मैं इस बात से अनजान था। फिर रफ्ता रफ्ता 6 महीने गुजर गए, जब मुझे अच्छी तरीके से ये बात मालूम हो गई कि मैं तो सना से मोहब्बत करता हूँ। फिर एक दिन न चाहते हुए भी मैंने सना से इजहार मोहब्बत कर दिया। अमजद, ये क्या कह रहे हो? अब आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं एक हो सकते? तुम, मैं या मैं, मुझ में क्या कमी है? मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मान जाएंगे। नहीं अमजद, वो कभी नहीं मानेंगे। हम जीते जी इस दुनिया में कभी एक नहीं हो सकते। ऐसा ना बरादरी ही की तो बात है। मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, वो मान जाएंगे। लेकिन अगले ही लम्हे सना ने जो फिक्रे बोले, उसे सुनते ही मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। सना बोली कि अमजद, बरादरी ही नहीं, मज़हब भी लग है। इसका क्या मतलब? एकदम से मैं हड़बड़ा उठा। मतलब मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक़ एक क्रिश्चियन घराने से है, इसलिए मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। ये कहते हुए सना वहाँ से चली गई। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बदलने की, सना की मोहब्बत को दिल से निकालने की, लेकिन नाकाम रहा। ये दिल पागल, जितना मैं उसे बुलाने की कोशिश करता उतना ही उसकी तरफ खींचा चला जाता। अब तो मेरा ये हाल हो गया कि एक पल भी मेरा सना को देखे बिना गुजारा करना मुश्किल हो गया था। मैंने सना को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। इसी दौरान मेरे घर वालों ने घर में मेरी मंगनी का ऐलान कर दिया। ये सुनते ही एकदम से मैं सख्ते में चला गया। मेरी अम्मी ने अपने भाई से हम 2 भाइयों के लिए 2 बहनों के रिश्ते मांग लिए थे और ये मंगनी भी कर आए थे। अब लड़की वाले मंगनी करने आ रहे थे। मेरे मामू की लड़की शबाना, जो कि अच्छी लड़की थी, लेकिन मेरे दिल में तो किसी और के मोहब्बत ही डेरे जमा चुकी थी। और इधर घर वाले शादी के लिए ज़ोर दे रहे थे और इधर सना मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं 2 कश्तियों के बीच पीस के रह गया था। बिलाखिर जब मुझे सना की तरफ से मुकम्मल मायूसी मिली तो न चाहते हुए भी घर वालों के बेहद मजबूर करने पर मुझे मामू के यहाँ रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी और कुछ ही महीनों में मेरी शादी भी होगी। मैं शबाना से मोहब्बत तो नहीं करता था, लेकिन वो बुरी भी नहीं थी। मैं उसका इसमें उसका क्या कसूर था? मैंने वक्त के आगे हथियार डाल दिए और शबाना को अपना लिया।
وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا۔ ایسے ہی میری شادی کو 4 سال بیت گئے۔ اس دوران میں 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ لیکن نہ جانے کیوں میں آج بھی ثنا کو بلا نہیں پایا تھا۔ آج بھی اس کی محبت میرے دل میں پہلے دن کی طرح زندہ اور قائم تھی۔ پھر ایک دن وہ حادثہ میری زندگی میں پیش آیا کہ جس نے میرا سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ میری شادی کے بعد ثنا اپنی خالہ کے پاس کراچی چلی گئی تھی۔ وہاں سے 5 سال بعد اچانک واپس لوٹ آئی۔ ایک دن کھیتوں میں کام پر گیا تو وہاں ثنا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ثنا تو آگے سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر وہ میرے قریب آئی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی میں نے ثنا کو خود سے پیچھے نہیں کر پایا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، بولی کہ امجد مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی آپ کی محبت کو نہ اپنا کر۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تو صرف ہنسی مذاق میں رہتی ہوں، اس لیے میرے اندر کوئی فیلنگ نہیں، اس لیے تمہاری شادی سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن جب میں یہاں سے کراچی چلی گئی تو میں نے تمہیں بلانے کی بہت کوشش کی۔ میں سب کچھ بھول گئی لیکن تمہیں نہیں بلا پائی، بہت کوشش کی۔ اور جب میرے گھر والوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ گھر میں کیا تو اسے سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں چیخنے چلانے لگی کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تب مجھے یہ ریلیز ہوا کہ مجھے بھی تم سے اتنی ہی محبت تھی جتنی تم مجھ سے کرتے تھے، لیکن نادانی میں میں تمہاری اور اپنی محبت کو جان نہ پائی اور تمہیں کھو دیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہو رہا ہے، پلیز خدا کے لیے مجھے اپنا لو۔ میں آج بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ لیکن ثنا نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، کہا کہ امجد میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑنے کو بھی تیار ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کو تیار ہوں اگر تم مجھے اپنا لو۔ میں نے بہت سوچا، کچھ دوستوں سے مشورہ بھی کیا تو سب نے مجھے یہی کہا کہ اسلام نے ہمیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اور ایک غیر مذہب کو کلمہ پڑھانا اور اس کے بعد اپنے نکاح میں لانا تمہارے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور نیک بختی کوئی نہیں ہوگی۔ تم ہزاروں عمل کر لو لیکن اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تمہاری بخشش کے لیے یہی ایک عمل کافی ہوگا۔ اور میری تم ثنا پہلی اور آخری محبت بھی تھی۔ بالآخر میں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا، ثنا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی شبانہ سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ امجد اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے دوسری شادی کرنے کا تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اس بات کو اس کی رضامندی جانتے ہوئے ثنا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن ہی میں ثنا کو لینے چلا گیا اور اسے لے جا کر کہ تمہیں آج ہی اسلام قبول کر لو، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ثنا اسی وقت میرے ساتھ تیار ہو کر دادا چلی گئی، جہاں جا کر اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی یہ خبر میرے گھر والوں کو بھی دی، میرے گھر میں قہرام مچ گیا، کبھی نہ ختم ہونے والے جھگڑے شروع ہو گئے۔ لیکن اس سب کے لیے میں نے خود کو پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ میں ثنا کو لے کر گھر آ گیا۔ میری پہلی بیوی نے جب یہ سب دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ امجد یہ کیا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ تم مزاح کر رہے ہو، لیکن تم نے یہ کیا کر دیا؟ اپنے 4 بچوں کا خیال بھی نہیں رکھا، تمہاری چھوٹی سی بیٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے اپنا سامان پیک کرنے لگی اور بولی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے علیحدگی چاہیے۔ میرے سسرال کا گھر بھی گاؤں میں ہی تھا، چند گھر چھوڑ کر وہ لڑ جھگڑ کر وہاں چلی گئی اور میرے بھائی مجھے اور ثنا کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ خبردار کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسلام میں 4 نکاح جائز ہے اور میں نے تو کسی غیر مسلم کو اپنے دین میں لا کر کلمہ پڑھانے کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ میں آگے بڑھ کر ثنا کو آگے کھڑا ہو گیا۔ بہت جھگڑے ہوئے لیکن آخرکار میری بہن نے میرا بہت ساتھ دیا۔ مجھے کہا کہ امجد تم ثنا کو لے کر کچھ دن کے لیے میرے گھر آ جاؤ، جب معاملہ سب ٹھنڈا پڑ جائے گا تو واپس چلے جانا۔ میں نے بھی باجی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ثنا کو لے کر باجی کے یہاں چلا گیا۔ میری بہن کا ڈبل سٹوری مکان تھا، نیچے وہ رہتے تھے، اوپر والی منزل انہوں نے ہمیں دے دی۔ میں وہاں پر تقریباً 3 مہینے رہا۔
इस दौरान भाइयों को भी मना लिया, अम्मी अब्बू को भी मना लिया, समझा बुझा कर खैर सब सना को अपनाने के लिए तैयार हो गए, सिवाय मेरी पहली बीवी के। खैर मैंने भी सब काम हिम्मत से लिया और कहा कि जब सब मान गए हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मान ही जाएगी। मैं सना को लेकर घर आ गया। घर वालों ने पूरी इज्जत से उसे अपनाया। सना ने मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा और उनकी अच्छे से देखभाल की। उनकी देखभाल में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर ये लगता ही नहीं था कि इनकी अपनी माँ नहीं। खैर बच्चे भी सना के साथ घुल मिल गए। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि सना भी माँ बनने वाली है। मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सना को वक्त देने लगा। जिस तरह उसने अपने आते ही मेरे घर को संभाला था, मेरे बच्चों को संभाला था, मेरे वालिदैन की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर ली थी, तो आज मेरा वक्त था कि उसे उस हालत में इसका अच्छे से ख्याल रखता। बस वक्त का पता ही न चला और कुछ भी ना बाद सना ने मुझे एक बहुत प्यारा सा बेटा देकर मेरे दिल में अपनी इज्जत और बना ली। इस दौरान मैं अपनी पहली बीवी शबाना को भी मनाकर अपने घर ले आया था। मैंने इसे समझाया कि मैं तुम्हारे हकूक़ में किसी किस्म की भी कमी या कोताही नहीं आने दूंगा। मेरे दिल में आज भी तुम्हारा वही मुकाम है जो पहले दिल था। खैर बाकी रिश्तेदारों के बीच में आने से हमारी सुलह हो गई। आज माशाल्लाह से सना से भी 2 बेटे हैं, शबाना से भी 4 बच्चे। हम अपने घर में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सना और शबाना भी एक दूसरे के साथ अब घुल मिल सी गई है, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहती है और मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं देती। मैं भी इन दोनों में कभी भी इंसाफ करने के मामले में कभी कमी या कोताही नहीं की, हमेशा एक जैसा इंसाफ करता हूँ। तो नाज़रीन कैसी लगी मेरी स्टोरी, अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। क्या मैंने सही किया? एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाकर उसको एक सच्चे दीन में लाकर जो सआदत हासिल की, क्या मैं अपनी जगह सही था या गलत? अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। अगर कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहता है या इस तरह की स्टोरी लिखवाना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करे और अपनी कहानी शेयर करके ऐसी स्टोरीज़ लिखवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज़ साथ साथ लाइक और फॉलो भी कीजिए। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा।